नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु रिंकू मोटिवेशनल लाइव चैनल रे आपण मानकु स्वागत। दर्शक बंधु ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे पड़ी थाए सावित्री अमावास्या एवं अनेक जगह मानकरे एहाकू बट सावित्री बोली कुहा जाई थाए एवं एही दिन प्रत्येक सधवा नारी माने निज स्वामींकर उन्नति पाई सावित्री व्रत पालन करिथांती। आमर शास्त्र रे मान्यता अछि एही सावित्री अमावास्या दिन देवी सावित्री जमराजांको निकटरू सत्यवानंकु फेराई आनिथिले। सेही समयरू एही दिनटिकु सावित्री अमावास्या बोली पालन करा जाउछि एवं एही दिनर प्राधान्य कार्यटी हेउछि जदि विवाहित महिला माने संपूर्ण निष्ठा एवं नियमर सहित एही पूजाटिकु पालन करुछंती तेबे सेमानंक स्वामींकर आयुष दीर्घायु होइथांती। ता सहित माँ लक्ष्मी एवं भगवान नारायणंकर आशीर्वादरू मध्य से धनवान होई पारंती। दर्शक बंधु जेउ मानंक उपरे माँ लक्ष्मी एवं भगवान नारायण प्रसन्न होई जांती सेही व्यक्ति ता जीवन रे बहुत उन्नति करिबा सहित ता परिवारटिकु खुशी रे रखि पारि थाए। दर्शक बंधु जेउ भी सधवा नारी मानंक उपरे माता पार्वतींक आशीर्वाद रही जीव सेही स्त्रीटी सौभाग्यवती हेबा सहित तार शंखा सिंधुर वज्र होई रहिथिब। दर्शक बंधु आपण मानंकु हुए तो विश्वास होई पारु नथिब जे आपणंकर अजाणतरे एमिति किछि भूल होई गले आपणंकर स्वामींकर जीवन संपूर्ण भावरे बर्बाद होई जीव। काहेकि ना केते जे पुरातन कालरू बाप घरू भार आनी एही पूजाटिकु संपूर्ण करा जाउछि। दर्शक बंधु सावित्री व्रत दिन बाप घरू भार आनी सावित्री व्रत करिबा भूल नुहे किंतु आपण माने बाप घरू सावित्री व्रत दिन एही पांचटी जिनिसकु सावित्री व्रत भारे आनिबे नाही। दर्शक बंधु मु आपण मानंकु एही भिडियोर माध्यम रे जेउ पांचटी जिनिसर विषय रे बताइबा पाई जाउछि ताहाकु हुए तो आपण माने पूर्वरु जानि नथिबे। दर्शक बंधु जेउ माने भी एही भिडियोटिकु शेष पर्यंत देखुछंती जदि आपण माने भी बाप घरू भार आणुछंती किंबा आपणक झियकु शाशु घरकु भार देउछंती तेबे केवल एही पांचटी जिनिसकु भूल रे मध्य भार रे देबे नाही। दर्शक बंधु जेउ भी सधवा नारी माने एही भिडियोटिकु देखुछंती सेमानंकु अनुरोध केउ पांचटी जिनिस आपणक बाप घरू आनिबे नाही एहाकु ध्यान सहकारे सुनंतु। जदि भी पुरुष माने एही भिडियोटिकु देखुछंती आपण एही भिडियोटी देखि सारिबा परे निज स्त्रींकु भी कहि पारिबे जे सेमाने निज बाप घरू एही पांचटी जिनिसकु भूल रे मध्य आनिबे नाही। दर्शक बंधु सेथिपाई आपण मानंकु अनुरोध भिडियोटिकु शेष पर्यंत निहाती देखंतु जहा द्वारा आपण माने जानि पारिबे काहेकि सेही पांचटी जिनिसकु बाप घरू आनिबा पाई मना करा जाइछि। दर्शक बंधु प्रत्येक सधवा नारी माने एही कथाटिकु जानिबा बहुत जरूरी अटे नचेत सेमानंक स्वामींकर भविष्यत नष्ट होई पारे। सेथिपाई अनुरोध भिडियोटिकु लाइक करि नथिले भिडियोटिकु लाइक करी एही भिडियोटिकु बहुमात्रा रे शेयर करंतु विशेष करी विवाहित महिला मानक निकटकु निश्चिंत भावरे शेयर करंतु।
ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି 5ଟି ଜିନିଷକୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଅଜାଣତରେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାରେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ବାପଘରୁ ଭାର ଆଣି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟିକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଯେପରିକି ସେହି ଭାରରେ ଆମ୍ବ, ପଣସ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ବାପଘରୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଶାଶୁଘରକୁ ଅଣାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସଧବା ନାରୀ ପାଇଁ ତା ବାପଘରୁ ଆସିଥାଏ ଶାଢ଼ୀ, ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୂର ଏବଂ ନାରୀର ଶୃଙ୍ଗାର ନିମନ୍ତେ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ ଭାରରେ ଆସିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପଘରୁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବାପଘରୁ କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁଘରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଭାର ଆଣିବା, ତେବେ ଆମେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ସମୟରେ କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନବାନ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କୋଟିପତି ନୁହନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାପଟି ତାର ଝିଅ ପାଇଁ ଭାରଟି ପଠାଇଥାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମ କରି ଧନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭାରକୁ ତା ଝିଅ ଘରକୁ ପଠାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟି ଝିଅ ଥିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ 5,000 ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପାଇଁ 5,000, ମାନି ନିଅନ୍ତୁ 10,000 ଟଙ୍କା। ଯଦି ସେହି ବାପଟିଏ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ଏହି 10,000 ଟଙ୍କା ଝିଅକୁ ଦେଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେହି 10,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ବାପଟିକୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଯଦି ସେହି 10,000 ଟଙ୍କାଟି ସେହି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯିବ, ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଚଳିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କୌଣସି ଭାରକୁ ଆଣିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାରଟି ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିଯିବ।